What's your wish? I wish. Papi, mami, kiss. Ah ouais, attends. Kiss. 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 Attendez. Allez, kiss. Fais un bisou. Un bisou, papi. Attends, je suis pas prêt. Ah. Attends, je suis pas prêt. Encore un. Encore un, j'ai raté. Papunta po kami yan ng Kulyo. Ayan. Ganda. Ayan po. Maraming pong salamat sa mga nanonood ng first premiere ko, no? So, si Kainaman Canada po nung nag-set kasi hindi pa po ako marunong. Maraming pong salamat. Ayan. Hindi pa ako masyadong nakapagpindot-pindot kasi nahihilo po ako. Nasa car po kasi kami. Ayan. Sila ba ako? Ayan. Vineyards po yan lahat. So, puro vineyards yan lahat. Parang it's like rice terrace. Pero puro vineyards yan, ano po. Ayan. Ito po yung this is outskirt of Mediterranean Sea between France and Spain. Ayan. So, yeah, it's a Catalan. Said Catalan because it's between French territory po. Tas after this, it's all seaside, ano po. I mean, when you go to the by seaside, ayan po. Ayan, to go to Spain. Pwede pong dumaan dito. Ayan, it's beautiful. Winter po dito, pero today wala pong wind. No wind and no rain, so nice. Olive tree. Ayan, may sasakyan na dadaan. We come here in Kulyor. Kaya lang, here po sa Kulyor, if you want to come, you have to be early during summer, no po, kasi no parking. And since now it's winter, not too much people. Ayan. So we have like 2 parking lot, but it's pay. You have to pay. Don't forget to pay because you have some gendarme to put some ticket from your to your car, and you're going to pay a lot. Yes, yan dito po sa parking ng Kulyor. So if you want to come here during summer, you have to come before 10 o'clock or even 9 o'clock because no place for parking. It's a small, and it's a very touristic place here in south of France na po. Ayan, this is the parking, and you need to pay. You have to pay. This is the thing to pay. So you have to put your plate number. And then, and then okay. Yan. So yung tariff po dito, yan po yung tariff ng mga parking sa France. So like if you stay 3 hours, it's €5.50. So it's quite expensive, huh? Manju, with small parking, oh my god, 6 hours, €9. It's quite expensive. So ayan po yung mga tariffs. Almost lahat po ng mga places, no, may bayad po yung parking, no. May mga pulis po, pong nag-check niyan, so you have to pay. Kasi pagka wala po, I don't know how much yung po, no, yung price, nakalimutan ko na naman. Pagka na hindi po kayo nagbayad, I mean you have some yung may multa po, yon, may fine. Ayan, nakalimutan ko kasi yung English, nakalimutan ko yung Tagalog. Yon, yung pagka hindi po kayo nagbayad at wala, ilalagay nyo po yung sa car nyo yung papel. Kasi kung hindi po may may fine. Ayan. May multa po. So I think mga €135 po yung multa. Ayan, nandito na tayo sa Kulyor. Qu'est-ce que je vais
Marami pa rin pong ano Tiens, quand le magasin est fermé là, tu te rappelles? Avant, ils vendaient des bols, tout ça. Peut-être parce que ça, c'est saisonnier, peut-être, non? Ah ouais. Il est fermé. Il y aura des magasins saisonniers aussi. Après, il n'est pas 2 heures encore. Ah oui, c'est pas encore 2 heures, mais là, il est vide. Non, mais là, il est vide. Il hein. est vide. C'est pour ça aussi, hein. Dami. Ah, il y a des, quand même du monde, hein? Ça va, hein? Quand il fait beau comme ça, les gens... Ah oui. Et je dis, Il y a du monde quand même. oui, ici, il y a toujours du monde. C'est calme quand même. Yan. Maganda po dito yung pupunta ng South. Don't miss School York because it's very, lalo na pagka summertime. Yan. Pero pagka summertime, you have to come early kasi the parking lot is really not too much. Yan. Si Papi. Ayan, Coulier. Pagdating niya dito, ayan. Ayan, medyo walang masyadong tourist, no? Kasi po, ano siya, si Mamindad. Lolo, French Lolo, French Lola. Ayan. Ganda po ang Coulier, ah. Yan. Sarap din mga restaurant dito kasi puro mga seafoods na po. Yan, seafoods. So, yan. Nice. Ayan. Mayroon nagsiswimming. Ay, umalis na. Ayan. You're shy? You're shy? Look. Wow. Yeah, wow. Ayan si Punky. Kasama si French Lolo, French Lola. Ayan. Si French Lola, ah. Para tong si Philippine Lola. Kailangan may upuan. Maganda po sa France, hindi po, lahat po halos may access sa sa beaches na po. Ayan. Ang mga oldies na pagod. Ayan. En plus, ils font des fois des festivités autour de ça. Magliligo daw si Frank sa 1st January. Ayan. Okay. 1st It's January. like, what's in English? Nude. Challenge. It's my challenge. It's a sunny day like today. For the first of the year, I'm going to take a bath in the sea. Nude. Promise, not nude. Because if you go nude on the sea, by winter, maybe you can lose something. N'importe quoi. I don't want to lose. I'm still still young. Oh, look. Ah, c'est l'église de Coulier. Non, moi, je regardais l'air. Je suis allé là, Denis. Tiens, church. Church. Après, il y a des là-bas.
attention la mamie. Hein. Il y a 3 marches. Il y en a 2 là. Non, oui. Attends. Même 3. Chut, mamie. Il y en a 3. Voilà, c'est bon. Church ng France. San Vicente. Yung ano nila, board. Ang ganda po ah. Yan. Matisse était un peintre du Nord. Il est né dans le Nord. Tapos ano sila dito kasi nanap nila yung Japanese just beside the beach. So, yan po yung hanapin natin ayan. So, hindi nila makita kung nasaan In fairness, ako hindi ko makita din. Kasi parang madaming kung ano-ano. Ayan. Ayan po yung, that's the back. Diba? Tapos may toilet po sila dito. So, yung mga ihiin, may toilet po sila. Wait. Wait. Titingnan natin to. Ayan. Bibili mo pa? Atong patinan. Ayan. Hintay po ni Frank si Ma'am and Dad kasi may hipo. Kasi pagka matatanda na po, ihiin. Ayan. Parang si Papa nun po. Sige sana bagang ihi. Sige mo yung stop over pagka pupunta ng beach. Ayan. Maganda rin po yung cooler pag mahilig po kayo sa dagat na po. Ayan. Magandang i-visit. Ayan po yung view niya. Pero ang mahal po dito ng pagka pupunta po kayo dito at magre-rent ng apartment, dapat in advance at medyo may kamahalan po yung per week nila, no? So, maybe like 4,000, 3,000 euro weekly po yung mga rent ng sa apartment, no? Ayan, ito dito. Aakit tayo dyan. Hihingalin nito si Mami. Ang daming sea urchin. Ayan. Natin to. Kaya natin to. Sabi ni Frank maganda daw eh. Tapos to sa likod. Ayan. Dati po dito, 4 years po kaming tumira sa malapit dito, no? Sa Argelès-sur-Mer. Kasi di ba po military si Frank. So 4 years po kami nagstay sa Argelès-sur-Mer. So it's like 10 minutes lang to that. Our house, it's like 40 minutes drive. Mga 45 minutes drive po. Ayan. From yung house namin ngayon. Pero malapit pa rin po. Kanina po, sorry, hindi pa ako masyadong sa first premiere ko. Marami pong salamat sa mga pumunta. Pong salamat sa mga nagharang na po. Thank you very much. Hindi ko nga pa rin alam yung mga words. Harang, tamsak. So, it's new for me. Pero marami pong salamat sa mga nanood po, no, ng first premiere ko po. Hindi po ako masyadong nakakapagsulat kasi nasa car po kami.
Nahihilo po kasi ako pagka may nag-ano ng ng telephone na po. But I'm so heartwarming po na may mga pumunta at tumingin. Napakahaba pa naman po. Sinabi ko kay Manay Kainama na mahaba po yung video na yun. So next time I will do shorter video for the premiere. Ayan. Maraming pong salamat at okay na po yung watching hours sa mga nagsuporta po lagi at sumusuporta po. Ayan. Marami pong thank you. Ayan. Ito lang ni Frank si Mami. Allez, c'est bon, t'es arrivé. Ayan. French Lola. Qu'est-ce qui est beau? On va l'échafaud, tiens. Pas de problème. Ayan. French Lola. Mais c'est fait? Oui. Non, c'est bon. Ah, ça, si tu veux. Ayan. C'est bon. Je crois que c'est bon là, ouais. Ouais. Tiens, tu la veux? Tu veux la caméra, ma puce? Tu veux? Ça, tu peux parler, si tu veux parler. Ayan. Ayan na yung boat na susundo sa atin, ha? Joke. Yan po, may mga boat din pala dito, ha? Yan. Sweethearts po. Ganyan po yung costume dito sa France, no? Ayan, tapos yan. Yan po, naglalagay sila ng lock na ganyan. Yan. Sa Paris, ganyan din daw. Ayan. Ayan. Ayan, Babarka Farmer. Go to Sika Farmer. C'est tellement habitué que... Il est beau, il a une belle couleur. Ay, baba. Une belle couleur. Lazy Kalapati, hein. Lazy Kalapati. Siyempre, it's like taking a sunbathing. At J'allais vomir. C'est comme dans le train. C'est comme dans le train. Il était parti dans le train chercher ses places. C'est lui, ça fait ça. Quoi? Ah bah t'es tombé, hein. T'avais prévenu, moi. Regarde. Hey, Pokemon. Yung pagkalakula tong family wagong, ha? Ayan. Non, c'est sûr. Ayan po yung streets ng Collier, no? Là, Wa si Julie, ah. Les ateliers là-bas. Ayan, Bougainvillea. Ganda po dito ng mga streets. Ayan, with different colors. Ouais, mais de son. Avec le son, c'est bien. Ah, après. Bah, non, c'est bien quand tu vois les gens. Super bien. Paintings to. Sakado. Ayan, Old Vespa, Italiano. Pauwi na po kami, sarado po yung mga butika. Oh oui, c'est bien. Franchement, c'est joli. c'est vrai que moi j'aime bien Perpignan. This one is Perpignan. François Aragon, il est né à Estagel. Ouais, c'est pour ça on a un salle là-bas. Ang ganda. Wow, it sounds beautiful. That's pharmacy. Spicy ko na kasi no? Olive tree. Wow, lemon.
jeune, je me souviens. Eh ben, J'y allais quand j'avais 17 ans, 18 ans, 16 ans. tu l'as vu? Non. J'adorais les agences de voyage, parce que je venais, je prenais le magazine, puis j'arrivais. Ah ouais, ouais. J'arrêtais pas. J'aimais ça. J'aimais ça. Hein. Ah, c'est vrai? Ça me faisait rêver. Et puis, une fois, j'ai même pris un voyage à Club Med. J'ai pris 3 semaines. Ah ouais? J'avais dû annuler, je sais plus pourquoi. Oui. Papy, tu pourrais pas acheter un bracelet pour Océane? Oh, le Elle aime bracelet. Oh non, il y a plein de bracelets là. Plein de bracelets, ça. Oui, je sais pas grave, il faut remettre avec. Oh, petite. Oh, on va là, papy, bien. Ça, il y a plein de trucs. Les bracelets, ils se baladent partout. C'est mieux quand c'est un truc qui va. Bah oui, mais il faut trouver, c'est ça le problème. Hein. Moi et nous, comme on ne connaît pas spécialement ces jours, hein? Je connais pas spécialement ces jours, il faut trouver, hein, Alors, il y a une partie d'or et une partie de oui. pareil. Franck, j'arrive pas à remettre un nom. Peut-être là-dedans, papy. Comment on appelle ça? Copenhagen. C'est Hôtel de Ville, la France. C'est bien comme ça. Ayan, dito lang, Castilla. May naligaw ditong rendira. Tara. Wow! Oh, c'est bon là. Bah Timmy, on va le voir un peu, on passe en voiture là, Timmy, ma puce. Ah d'accord. Maman, on passe en voiture après. Non. Si, c'est bon. Ah, yeah. On va regarder là, non? Ça c'est beau par contre. Tiens, mettez-vous tous les deux devant, papa, maman. Ouais, c'est bien ça. Pourquoi ah là. C'est du savon ça. Le poivre c'était là-dedans, c'était la terrine de campagne. Ouais, c'est quand même pas mal, hein? Il y a pas mal. C'est mignon, hein, Oui. Ça vaut le coup, non? Oui. Ah, des couteaux. I got some loves to collect some couteaux. Non, il y en a plein de couteaux. Ils s'occupent même plus de couteaux. Some don't... Ah, c'est un truc pour tu sais, pour Ouais. Canada. Ah, le Canada. Il est bon. En fait, la crèche, tu l'as pas vue maintenant.
Hein? La crèche, tu l'avais plus maintenant. La crèche? J'ai pas de La crèche. crèche. La crèche? Avec Quelle le petit crèche? Jésus, tout ça. Non. Si, j'ai une petite crèche que j'ai achetée au Bruges. Oui, non, mais la crèche avec le petit Jésus au milieu, tout ça. Moi, j'ai pas ça, moi. Non, mais tu l'as jamais mis, ça. Ah non, moi, j'ai pas ça. J'ai jamais eu de trucs comme ça, moi. Tu veux boire un truc, c'est de place. Hein? On va faire quoi? On va boire un morceau. Ah ouais? D'accord. Mag-wish daw, kalokohan ni Frank. Mag-wish. O sige, mag-wish na lang. Wish, wish, wish. Ito. Ah, ouais. I wish. Wish, wish, wish. Papi, ala, wala. Ayan, pauwi na kami. Promoted na namin si Lolo French Lola. Ayan, nag-enjoy sila. Ayan. Susundin po namin si Sam kasi si Sam pauwi ng ang last ano niya po is 6 o'clock. So ayan, susundin po namin si Sam.